تكون في احسن الاحوال وانتم تشوفوا هذا الفيديو. سلام les filles, salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien inchallah. Et vous regardez cette vidéo, bienvenue pour une nouvelle vidéo inchallah. Vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, comme ça vous allez comprendre les étapes. Et je vous remercie, merci beaucoup pour vos commentaires, merci beaucoup pour le soutien, c'est un grand plaisir quand j'ai lu vos commentaires et ça me fait plaisir quand je vois vos pouces bleus. Merci beaucoup et merci pour le partage. Et bismillah vidéo. C'est une recette trop facile à réaliser. Tout le monde l'aime, comme des grands, comme les petits. Alhamdulillah. Ben, aujourd'hui on va faire des pâtes à la crème fraîche et curry et champignons. Et bienvenue et bismillah vidéo. هاد الوصفه البنات تتعجب الدراري صغار والكبار. اليوم ان شاء الله غنديروا لي سباغيتي مع الصدر ديال الدجاج و الشامبينيون. وشكرا لكم على الدعم ديالكم وما تنساونيش بالدعوات ديالكم ومرحبا بكم وبسم الله نبداو. بسم الله نبداو البنات. هاد الوصفه تتبغي ليها 800 غرام 800 غرام ديال الصدر ديال الدجاج اسكالوب و200 غرام ديال الفطر معلب جوج البصلات كبارين و 500 غرام ديال السباغيتي. Par cette recette, j'aurai besoin de 200 grammes de champignons, 2 grands oignons et 800 grammes d'escalope, 500 grammes de spaghettis. هنايا نسيت. وغنحتاجو 50 سيلتر de la crème fraîche épaisse. 50 سيلتر ديال لا كريم فريش القشده الطريه ايبيز اللي هذيك قاصحه. ولو كوري هذا on a besoin de curry aussi et un peu de l'huile d'olive et le sel et شويه ديال فلفل حار et un peu de piment fort, un peu de poivron blanc, شويه ديال poivron blanc et un peu de basilic, شويه ديال البازيليك شويه ديال الحبق. اللي بغى اللي ما بغاش ما يديرش هذا الشيء واخا انا غندير فيه هذا الشيء كلشي حيت تحتي ليه الريحه وتحيد حتى هذيك الريحه ديال الاسكالوب ديال الدجاج هو راه فيه واحد الريحه انا ما تتعجبنيش. ايوا صافي. هنايا درت الماء طيب. هاد الماء اللي طايب راه طايب غادي نزيد فيه شويه ديال الزيت في الماء الملحه باش ما يتعجنوش لينا لي بات. Là j'y mets un peu de l'huile d'olive comme ça les pâtes ils deviennent pas comme la pâte, comme ça colle pas entre eux. Et je mets un peu de sel وهذا شويه ديال الملحه. دابا ان شاء الله غنقطع هذاك صدر ديال الدجاج غنقطع هذاك الصدر ديال الدجاج. انا غنقطعو طرافين طوالين بحال هادشي. moi je le coupe de cette façon là, des triangles comme ça tout long et vous coupez comme vous voulez on dit ou n'importe. moi j'aime bien un son comme ça. انا تعجبني لما تيكونوا كبارين بحال هاد الطريقه هذه. غسلتو درت لهم شويه ديال الخل هاد الاسكالوب شويه ديال الملحه وخليتهم يطروا شويه. Je les ai lavés mes escalopes avec un peu de vinaigre et un peu de sel. Et là je les coupe et je vais les remettre avec des oignons. هيا صافي قطعتهم بهذا الشكل هذا طوالين. ودابا غندير فيهم شويه ديال الكوري. Là je vais mettre un peu de curry. بيموندو شويه ديال الفلفله حمراء. au lieu que je mets de paprika alors moi je mets des piments forts. غير شويه وصافي ماشي بزاف. mettez juste un petit peu si vous avez des enfants mais ils vont pas sentir hein. et un peu de poivron blanc شويه ديال poivron blanc basilic شويه ديال الحبق غير شويه. دابا غنخلطهم كاملين مع الملحه. je vais tout mélanger avec le sel et je mettrai de côté.
Si vous avez le temps, vous le mettez le soir comme ça, vous marinez vos escalopes et vous mettez dans le frigo. إلا بحال البنات المبتدئات إلا عندكم الوقت مثلا ديروا هادشي بوجدوه بالليل، ديروا فيه كلشي العطري وخليه في الثلاجة. ملي مزروبين دغيا غطيبوهم تيجيو مزيان، تدخل فيهم هذيك لا مارينا تيجيو زينين. خاصة لو كوري تيعطي واحد البنان. لو كوري سي دونا ان بون غو بور ليسكالوب. يعني دغيا والاطفال تتعجب ليهم هاد الوصفه. نحط لي سباغيتي ديالي. لا جو ميتر مي سباغيتي une fois vous voyez de l'eau bouillante comme ça, là vous pouvez mettre des spaghettis. Il faut pas le mettre quand de l'eau sont pas encore bouillantes. يعني تخليو الماء حتى يكون طايب مزيان باش ما يدير لكمش بحال العجينه. غنبقى comme ça devient pas comme une pâte parce que des fois ça coule. نخليهم يطيبوا ما بين 3 دقائق حتى 4 دقائق. Et je les laisse cuire entre 3 et 4 minutes parce que c'est des pâtes qui cuisent très vite. Ou à la marque de pâtes que vous prenez dans les grandes surfaces. Les pâtes comme ces pâtes là-bas Panzani, si en 3 minutes. بحال هاد النوع ديال السباغيتي تيطيبوا غير في 3 دقائق. وانتم شوفوا داك النوع اللي تاخذوه، كاينين لي بات ياخذوا حتى 5 دقائق 6 دقائق، هادو لا ما بين 3 حتى 4 دقائق. صافي غنخليهم يطيبوا بحال هادشي بحال هاد الطريقه هادي. دابا ان شاء الله غادي ندوز لهداك لي سكالوب والبصله غنقليهم. هنايا في المقله غنحط شويه ديال الزيت. لا جي une poêle et je vais mettre un peu d'huile d'olive. Et je vais mettre les oignons. غنحط البصله غنخليها تقلب غير بشويه. Je laisse revenir jusqu'à soit un peu doré. Je rajouterai mes escalopes. Je mettrai juste un petit peu de sel. Voilà. Et là mes pâtes normalement c'est bon. Ils sont cuites. Voilà, nos spaghettis sont cuits, c'est bon, ils sont prêts. Vous voyez comment ils sont? Pas juste pour les débutants, juste le mubtadi'at. Pour savoir que votre pâte ils sont cuites, dès que vous voyez la couleur elle change, au début ils sont tout jaunes, et là ils commencent à devenir blancs, là ils sont cuits. Là je vais mettre dans une passoire, je rajouterai un peu de beurre. L'escalope d'elle. Là je vais rajouter mes escalopes. Revenir un petit peu, juste qu'ils soient un peu dorés. Et je rajouterai les champignons. دابا غنخليهم شويه حتى يولي عندهم اللون ذهبي وغنزيد عليهم لي شامبينيون et la crème fraîche في الاخر. La crème fraîche je vais mettre à la fin. J'espère que vous allez essayer la recette parce que c'est une très bonne recette. Tout le monde l'aime, comme des petits comme les grands. Même moi-même, j'aime pas trop les pâtes en général, mais comme ça j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. دابا نخليه يتقلى شويه. هاد الوصفه هادي كلشي تتعجب ليهم تبارك الله، خاصه الدراري الصغار حتى الكبار. انا بعدا منهم، حيت انا ما يعجبونيش كاع لي بات، تنقول ما تيحيدونيش الجوع. ولكن هاد الطريقه هادي تعجبوني ما نعرف. صافي نخليه يتقلى شويه ان شاء الله وبعد غنتلاقاو. نطابو لي بات ديالنا لي سباغيتي ديالنا. غنزيد شويه ديال الزبده. Après ils sont cuits nos pâtes, je rajouterai un peu de beurre, juste un petit peu, et je mélange bien. ندخل فيهم مزيان داك الزبده. Je vais bien faire entrer le beurre à l'intérieur partout. Le beurre, comme je vous ai dit, le beurre c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de mettre le beurre à la fin parce qu'on a déjà mis l'huile d'olive. Mais moi j'aime bien quand ils sont bien comme ça, qui ne s'accolent pas. Je vais bien faire rentrer mon beurre. ندخل فيهم مزيان داك الزبده، مزيان مزيان مزيان.
الا خليتيهم هكذاك تيجيو تيلصقوا، ولكن هادو شوفوا تبارك الله ما تيلصقوش. ديروا غير شويه ديال الزبده وصافي، ما تكثروهاش. Vous mettez juste un petit peu comme ça, vous allez avoir des bonnes textures comme ça, des pâtes. Ça fait. C'est bon. Là, on va passer à la crème. Et après, on va servir. Là, ça fait, ils ont pris le couleur les escalopes. Et je rajouterai les champignons. D'abord, on va طابو شويه ديال الصدر ديال الدجاج، الاسكالوب ديالي. اصلا راهم لي اسكالوب هما تيطيبوا دغيا. دابا ان شاء الله غنزيد عليهم هذاك الفلفل المعلب وغنحرك كلشي. Je les laisse revenir juste un petit peu et après je rajoute la crème fraîche. Un peu d'épices, je rajouterai un peu d'épices aussi. Là je rajoute la crème fraîche. هنا غادي نزيد هذاك الكرش الطريه 500 غرام، حنا نقولوا 500 غرام 500 غرام de la crème fraîche 50 centilitres. غادي نزيد غير شويه ديال الماء. راجوت un petit peu de juste un petit peu pas trop. je regarde d'abord غنشوف الاول غادي نشوف اش غادي نزيد شويه ديال الماء ولا ما نزيدهاش. Non, j'ai pas besoin, je rajoute pas d'eau. Et là, je rajoute un peu d'épices. Là, j'ai pris un peu de persil sèche, un petit peu juste. Et là, je rajoute un peu de ciboulette. Et je rajoute toum ou le kasabi. Toum ou le kasabi. Et on va mélanger. Je vais tout mélanger. Parce qu'il y a mon fils qui me fait rire, c'est pour ça. ولدي تيضحكني. صافي غنخليه غير شويه وصافي من بعد غنطفيه ان شاء الله. تيجيو واحد سباغيتي ما نقولكمش، تيجيو رائعين جدا. البنات دابا طابت، طفيت عليها. Là j'ai ils sont cuits et là je passerai à la présentation. La présentation comme vous voulez, tout mélanger, ou mettre dans les assiettes, ou manger dans une assiette ensemble, comme vous voulez. Avec une salade, après un repas équilibré. Malgré c'est juste des pâtes, je sais, mais on rajoute un peu de salade et ça fait du bien. احنا وصلنا للاخير البنات. شوفوا تبارك الله كيفاش تيجي، وحتى المطر تيجي رائع. بنادم يبدل لولادو وحتى العائله كل شيء. وتنشكركم البنات، شكرا لكم بزاف، ونقول لكم ان شاء الله ما تنساونيش بالدعم ديالكم واللايكات وشاركوا الاحباب والاصدقاء. شكرا لكم بزاف على الكومونتيرات ديالكم تشجعني، وشكرا شكرا شكرا شكرا. Voilà les filles, on y arrive à la fin. Je vous remercie, merci beaucoup pour vos soutiens, merci beaucoup pour vos commentaires, merci pour le partage. Et je vous dirai Inch'Allah pour une prochaine vidéo à très bientôt Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.